Jotono phoi kaham hainyahay tini hingke ang usundui khornai naidi bagano usundui kahama kahama si oro hihi hajang tabo khornai usundui nolni naidi koto koto si bosok rokbo oro je gana tongmani thung usundui mangsi hihi tabo ang yorno phunuknai naidi bwswk bosok koto koto uli naidi hi bosok kotoma si thung usundui mangsi soba soba usundui thokjak bai kisa sabai di ang usundui thokjago phoi rogo baja khai masa haikhe thokjago aro hingke ang khangka muso khai tongkha bejono ulo kuchi kuchi khe kisa rai roha boni pore oyang tongo mui usundui mui boksajak monai hinui ang kholmani bonono sungkha tamobui bono gari rosinai kholobui tak kholobui bono garirwui roi rosinai tak phoi ni mai rok chabai ang tabo aro ni thang tongo uli naijak ni ro aro jaknai tak tak chuwai tongo hinkhe bui sabu mai tongbai hihi hainmani angbo kisa boi nai hi phaio romani naidi ang oro sagui phunuknai bui roi tongmani rok uli oro naidi bui roi tongbai nahamani aro borok bangtaiyako oro sitek bo bango fast boba bisi baiyakoni bagoi abo hingke lamao thangha naidi moi ni sini gamaria high school ano hachak tongo naidi bwsak naithok tong kheto mai bonai ba tongo aro naiba roi tongo ayangbo naidi lite dolsa roi tongo ayang bara hingkheno gamari barano oroni borok no hungo jola hatai hi hojago ayang jola barni bagoi aro chwng roi tonglaigo rombaiyago oroni rombaina haikhe chwng oyang digini bo hai roi phinai hingke rombai ani bwswk maka hali ani chwngha aro khe sikabui mai phelaha ang tak bono helenai helewui sungnai 1 minute later. uli ang roi tei phimani no helewui igui nabailha.